बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मन। ज़रा रुख करते हैं खबरों का। मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शेखुपुरा में कमांडेंट DIG डॉक्टर कुरैश खान की क़यादत में बाकायदा तौर पर स्पोर्ट फेस्टिवल का आगाज़ 2022 के बाद 2025 में शुरू होने वाले इस बार में 6 रोज़ा स्पोर्ट प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तलावत कलाम पाक से किया गया। बादशाह कौमी तराना पढ़ते हुए तमाम अफसरान मुलाजमान ने कौमी परचम को सलामी भी दी। DIG डॉक्टर कुरैश खान ने हाल ही में शहीद होने वाले 3 मोटरवे पुलिस अफसरान के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई। बादशाह रस्साकशी और 100 मीटर की दौड़ हुई। मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शेखुपुरा रस्साकशी में फाते रही याद रहे स्पोर्ट फेस्टिवल मुख्तलिफ गेम्स को लेकर मजीद 5 दिन बरोज़ सोमवार तक जारी रहेगा। सीनियर एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान जस्टिस लॉयर फोरम फिरोजवाला राजा फैज़ान इकबाल झंझुआ की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। राजा फैज़ान इकबाल झंझुआ ने पंजाब बार कौंसिल के तमाम नौमंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। राजा फैज़ान इकबाल झंझुआ का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जस्टिस लॉयर्स फोरम हर लम्हा वकला बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां हैं। वकला बरादरी को मुत्तहिद करना, वकला बरादरी की बेहतरी के लिए इक़दामात करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। अवामुन्नास को इंसाफ की फराहमी मुंतकिल करने के लिए मुल्क भर की वकला बरादरी कोशां है और मुतहरिक है। राजा फैज़ान इकबाल झंझुआ का मज़ीद कहना था, नौजवान इस वतन अजीज़ का सरमाया है। नौजवान की बड़ी तादाद का वकला के शोबा में आना खुशाइंद है। नौजवान वकला पूरी वकला बरादरी का बाजू बन कर इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान भर के वकला इस वतन अजीज़ की खिदमत में हमेशा सफ़े अव्वल रहेंगे। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने मेले वाली गली में तजावज़ात के खात्मे के लिए जारी ऑपरेशन का मुआयना किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी हलील अहमद, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बहावलपुर मियां मोहम्मद आसफ और STEO पैरा असगर अली भी इनके हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने मौके पर मौजूद अफसरान को हदायत की कि शहर के गुजरगाहों को खुला और आमदरफ्त के काबिल बनाने के लिए रेडी वाहनों को बाज़ारों में दाखिल होने की इजाज़त ना दी जाए। उन्होंने कहा कि कवायद की खिलाफ वर्जी की सूरत में बिला ताहीर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि तजावज़ात के खिलाफ जारी मुहिम के समरात देर पास साबित हों। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक ने दुकानदारों को सख्ती से तनबीह की है कि वो अपना सामान दुकानों के अंदर रखने को यकीनी बनाएं, जबकि ताजरों से अपील की है कि शहर को साफ़ सुथरा और तजावज़ात से पाक बनाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया के साथ भरपूर तावन करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि तजावज़ात न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी में रुकावट बनती है बल्कि शहरियों के लिए मुश्किलात में भी इजाफा करती है। इसलिए इस मसले के हल के लिए मुश्तरका कोशिशें वक्त की अहम ज़रूरत हैं। बादशाह डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक ने अंदरून अहमदपुरी गेट बाज़ार चौक कलां शाही बाज़ार का भी मुआयना किया। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न मसरत जबी ने सेंट्रल लाइब्रेरी के तरक्याती मंसूबे पर पेशरफ्त और जारी तमीराती काम का जायज़ा लेते हुए मुतल्लिका हुकाम को हदायत की है कि सेंट्रल लाइब्रेरी की अपग्रेडेशन और तमीराती काम को जल्द मुकम्मल किया जाए। इस मौके पर इन्हें अवामी फलाही इक़दामात और जारी तरक्याती मंसूबे समेत मजमूई कारकर्दगी बारे तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। कमिश्नर बहावलपुर ने सनतजार बहावलपुर का भी दौरा किया। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक अवामी फलाह बहबूद के मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत में आला मियार के मुताबिक मुकम्मल किए जाएँ। उन्होंने सेंट्रल लाइब्रेरी बहावलपुर की अपग्रेडेशन के काम के मयार को बेहतर रखने की हिदायत जारी की। कमिश्नर मसरत जबी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए मास्टर प्लान तश्कील दिया गया है। इस सिलसिले में मुतल्लिका इदारे अपनी जिम्मेदारियों का इदराक करते हुए फ़राइज़ मनसबी अंजाम दे। इस मौके पर डायरेक्टर डेवलपमेंट असमतुल्लाह और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास मोहम्मद दीन और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। बहावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर खुरम गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर मोहम्मद तैयब ने कहा है कि हुसूसी अफराद के मसाइल के हल के लिए ज़िले सतह पर यूनिट कायम कर दिया गया है। वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के कमेटी रूम में मुनक्कदा इजलास से खिताब कर रहे थे। इजलास में असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर बैतुल माल तंजीला रानी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज जुबैर अब्बासी, डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर इकरा महवश, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पॉपुलेशन सैयद ज़ीशान आरिफ, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर तौहीद कमर, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मोहम्मद रमज़ान, हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर इसहाक बशीर और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पंजाब एम्पावरमेंट एक्ट
خصوصی افراد کی فلاح و بہبود کے لیے 19 دسمبر 2022 سے صوبہ بھر میں نافذ العمل ہے، جس کے تحت ضلعی سطح پر خصوصی افراد کی فلاح و بحالی یونٹ قائم کیے جا چکے ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد طیب نے کہا کہ حکومت پنجاب خصوصی افراد کے مسائل کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے اور تمام اداروں کو ہدایت جاری کی گئی ہے تاکہ ضلعی سطح پر ان کے مسائل فوری طور پر حل کیے جا سکیں۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف موسم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی کے احکامات پر نیوٹریشن سیکشن پنجاب فوڈ اتھارٹی بہاولپور کی جانب سے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب بہاولپور میں ورلڈ ڈائبیٹکس ڈے کے حوالے سے ایک اہم آگاہی سیمینار منعقد کیا گیا۔ سیمینار میں نیوٹریشنسٹ منیبہ غفار نے ڈائبیٹی کی اقسام، اس کے خطرات اور بیماری کے شکار افراد کی شناخت کے حوالے سے مفید معلومات فراہم کی۔ انہوں نے کہا کہ موٹاپے کا شکار بچے اور وہ افراد جن کی فیملی ہسٹری میں ڈائبیٹک موجود ہے اس بیماری کے زیادہ خطرے سے دوچار ہیں۔ مزید برآں مقرر نے صحت مند طرز زندگی اپنانے، متوازن غذا، کم میٹھی اشیاء کے استعمال، پانی کی مناسب مقدار اور جنک فوڈ سے پرہیز کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ باقاعدہ اسکریننگ اور آگاہی بیماری سے بچاؤ میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ آخر میں یونیورسٹی انتظامیہ نے پنجاب فوڈ اتھارٹی بہاولپور کی اس کاوش کو سراہتے ہوئے اسے ایک مؤثر اور بہترین آگاہی قدم قرار دیا۔ جیکب آباد پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن۔ جیکب آباد میں تھانہ مولا داد اور تھانہ آباد کی حدود میں پولیس نے ڈکیتیوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا۔ ایس ایس پی محمد کلیم ملک کی براہ راست نگرانی میں چند شاخ اور نوازو جاگیر سمیت متعدد علاقے میں کے خلاف گراؤ اور سرچ آپریشن جاری ہے۔ قتل، ڈکیتی اور پولیس مقابلوں میں ملوث خطرناک ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹارگیٹڈ کارروائیاں کی گئی، جہاں بختر بند گاڑیاں، جدید اسلحہ اور بھاری نفری تعینات رہی۔ آپریشن کے دوران ملزم میر جان ولد درویش گلوانی جکھرانی پولیس مقابلے میں زخمی حالت میں گرفتار ہوا اور اسے سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر تھانوں میں منتقل کیا گیا۔ پولیس نے ڈکیتیوں اور سہولت کاروں کے گھروں، اوطاقوں اور کمین گاہوں کو مسمار کر کے نظر آتش کر دیا۔ ایس ایس پی کلیم ملک کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ عناصر کی مکمل گرفتاری تک ضلع بھر میں سخت آپریشن جاری رہے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی رپورٹ کے مطابق ناروال ڈپٹی کمشنر ناروال سید حسن رضا کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈسپیوٹ ریزولیوشن کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ملک نوید، تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز اور ایس ڈی پی اوز نے شرکت کی۔ اس موقع پر فورم کو موصول ہونے والی 11 درخواستوں کی سماعت کی گئی۔ سالین کی درخواستوں پر تفصیلی گفت و شنید کے بعد نپٹا دیا گیا۔ کچھ درخواستوں کو مزید تفتیش کے بابت متعلقہ برانچ کو بھجوا دیا گیا۔ واضح رہے پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ ایموریبل پراپرٹی آرڈیننس 2025 پنجاب ایک نیا قانون ہے جو پنجاب حکومت نے زمین اور جائیداد کے قانونی مالکان کے حقوق کی حفاظت اور غیر قانونی قبضوں کو روکنے کے لیے بنایا ہے۔ اس آرڈیننس کا بنیادی مقصد غیر قانونی قبضے، دھوکہ دہی یا زبردستی کے ذریعے زمین یا جائیداد پر قبضہ کرنے والے معاملات کو ختم کرنا اور قانونی مالکان کو تیزی سے انصاف فراہم کرنا، ان کے حقوق کو مضبوط بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات کے مطابق ہر ضلع میں ڈسپیوٹ ریزولیوشن کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے جو زمین کے تنازعات کو حل کرنے کے حوالے سے کام کر رہی ہے۔ ایسی تمام درخواستیں جو اس فورم کو موصول ہوئی ہوں ان کو 90 دن کے اندر نپٹانے کا ہدف بھی مقرر کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ غیر قانونی یا زبردستی جائیداد پر قبضہ کرنا، دھوکہ دہی یا کوشن ایک سنگین جرم قرار دیا گیا ہے۔ مجرم کو 1 سال سے 5 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ جو لوگ قبضے میں مدد کریں گے، مثلاً سہولت کار، سازگار بننے والے، انہیں بھی سزا ہو سکتی ہے۔ ان کے لیے 1 سے 3 سال قید اور ان پر بھاری جرمانہ بھی عدالت میں عائد کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کا احسن اقدام، ستھرا اور انکروچمنٹ سے پاک پنجاب تاجران اور مین بازاروں کے لیے وبال جان بن گیا۔ تاجروں کا کہنا کہ ہم نے اس مہم میں ان کا بھرپور ساتھ دیا، لیکن اب ریڑھیوں اور چنچی رکشا بلکہ شام ڈلتے ہی گاڑیوں کا رش کی وجہ سے آئے دن جھگڑے کا سبب بن رہا ہے۔ اس موقع پر ساہیوال کے پاک پتن بازار جو کہ ایک مین بازار کے صدر ملک احسان شیخ کاشف اور طیب بٹ بھی موجود تھے۔ تفصیل جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف افضل کاشف سے۔ جی، میں اس وقت پاک پتن بازار جو کہ ساہیوال کا دل ہے، بہت بڑا بازار ہے، مین بازار ہے، ہم اس میں اس وقت حاضر ہیں۔ تو یہاں پہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کا ایک آسان اقدام تھا انکروچمنٹ سے پاک اور جو ہے صاف ستھرا پنجاب، اس سلسلوں میں ان کا اقدام تو بہت صاف ستھرا، اور دکاندار حضرات بھی انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا اور ساری انکروچمنٹ ختم کر کے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ تو لیکن اس کے بعد جو آفٹر شاک ہیں، جس طرح ایک زلزلے کے بعد آتے ہیں، تو ان کے اثرات جو بعد میں نمایاں ہونے شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ ان بازاروں میں
बाज़ार तो खुले हो चुके हैं, दुकानदार भी पीछे हट गए हैं और वो इनका साथ भी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ रेडी फड़ी वाले जो है ना वो आगे आना शुरू हो गए हैं। जहाँ चिंकी रिक्शा भी, उसकी वजह से ट्रैफिक वो भी ब्लॉक हो जाती है और दुकानदार भी परेशान है। जी, हम इस वक्त इस बाज़ार के सदर मलक मोहम्मद इहसान साहब से बात करते हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जो अब चला है मरियम नवाज़ का सूरत पंजाब के हवाले से प्रोग्राम, हमने पूरा दुकानदारों ने साथ दिया और हमने क्रोचमेंट ख़त्म करवाई, इन्होंने कराई, हमने भी साथ कराई। उसके बाद ये है कि जो बाज़ार में अब रेडी और रिक्शा जो तंग कर रहा है, उसकी वजह से दुकानदार परेशान है। बहुत परेशानी है दुकानदारों को कि जो अब अचानक ही पैरा फोर्स आई, उन्होंने कहा जी अपना जेडर भी बाहर नहीं होगा दुकान का, लेकिन हमसे हमारे दुकानदारों के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। उस हवाले से हमारे बाज़ार में जो रेडी है, जो रिक्शा, उसका कोई हल नहीं निकाला जा रहा। वो भी इंसान, उनको भी कुछ जगह दी जाए और उसके हवाले से उनको भी कुछ स्टैंड दिया जाए रिक्शे वालों का, तो वहाँ से वो सवारी पर रखवाएँ और रेडी वाले को भी कुछ जगह दी जाए। जी, इस वक्त हम इस बाज़ार के सदर मलक इहसान साहब से के पास खड़े थे, वो इस बयान दे रहे हैं भी हमने गवर्नमेंट का खसूसन वो जो मरियम नवाज़ साहबा पंजाब की वज़ीर आलम है, उनके जो इस हुक्म की तामील करते हुए हमने अपना भी उसमें फ़ायदा महसूस किया, लेकिन वो जो इस वक्त उनके बाद जो रेडी फड़ी वालों का रश है और चिंची रिक्शा भी इधर आ रहा है, गाड़ियाँ भी इस आके खड़ी हो जाती हैं, तो इसके हवाले से वो बहुत परेशान है। वो अगर मोटरसाइकिल जो आ जाता है वो कस्टमर के लिए, उसके में थोड़ी बहुत फैसिलिटी होनी चाहिए। जी, शामिल करते हैं नसीराबाद से हमारे नुमाइंदे शराज अली तनियो की रिपोर्ट के मुताबिक नसीराबाद में हकदार किसानों में किसान कार्ड तकसीम करने की तकरीब मुनक्कद की गई। इस तकरीब में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुख्तार कार नसीराबाद अमजद कमालानी, ज़राई तोसी डिपार्टमेंट के नसीम सोमरो ने भी शिरकत की। नसीराबाद टाउन हॉल में पीपल्स पार्टी के तालका नसीराबाद के सदर इंजीनियर खान मोहम्मद फलपोटो और मुख्तार कार अमजद कमालानी की सदारत में किसान कार्ड तकसीम करने की तकरीब हुई। इस मौके पर हिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा इंजीनियर खान मोहम्मद फलपोटो, वसीम राजा शेख, मुख्तार कार अमजद कमालानी और दीगर ने कहा कि किसान कार्ड का इनकाद एक इनकलाबी कदम है। नसीराबाद तलका में 1380 किसानों को कार्ड मिले हैं, जिनमें से 430 अफराद को फ़ी एकड़ 14,000 रुपये मिल चुके हैं। बेनज़ीर किसान कार्ड किसानों की खुशहाली की ज़मानत है। इस कार्ड के मुतारफ़ होने से किसानों में नई उम्मीद पैदा हुई है। जमहूरियत की रवादारी के साथ रोटी, कपड़ा और मकान के प्रोग्राम में जोड़ा गया है, जिसमें सैलाब और बारिश मुतासरीन के लिए घर घर तामीर, औरतों की खुशहाली के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और बेनज़ीर किसान कार्ड जैसी अवामी सहूलियात सिर्फ पीपल्स पार्टी के प्रोग्राम में ही होंगी। उन्होंने मज़ीद कहा तमाम सनत के ज़िलों की तरह कंबर, शहदाद कोट और तालका नसीराबाद के पसमानदा इलाकों में किसानों को गंदम, चावल, बीज, खाद, ज़राई लोन, सोलर एनर्जी प्लेटें और दीगर सहूलियात फराहम करने की स्कीम शामिल है। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में ट्राई नेशन सीरीज़ में शरीक पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों ने पाकिस्तान में होने वाले ट्राई नेशन सीरीज़ में शिरकत करके जिस जज्बे, महारत और लगन का मुजाहरा किया वो काबिल इस्ताइश है। तमाम खिलाड़ी अपने अपने मुल्क की बेहतरीन नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैचेस में खिलाड़ियों के स्पोर्टमैन स्पिरिट और बाहमी एहतराम की ऐसी मिसालें कायम की जो नौजवान नस्ल के लिए मिशले राह हैं। पीसीबी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की सरबराही में सीरीज़ के तमाम मैचेस को बेहतरीन इंतजामात, मौसर हिकमत अमली और आला पेशावराना महारत के साथ कामयाबी से मुनक्कद कर रहे हैं। पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट का मुसलसल इनकाद मुल्क के मस्बत तशख़्ख़ुस और अमन इस्तेहकाम का सबूत है। मुल्क में जारी ट्राई नेशन सीरीज़ से क्रिकेट के शायकीन को आला दर्जे का खेल देखने को मिलेगा। उम्मीद है तीनों मालिक के दरमियान क्रिकेट के ज़रिए दोस्ती और बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत होगा। पाकिस्तान आइंदा भी दुनिया भर की टीमों को इसी तरह मेज़बानी करता रहेगा। ज़ोहराने में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर दाखिला चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, वफाकी वज़ीर इत्तलात नशरियात अताउल्लाह ताड़र, वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद खनीफ अब्बासी, श्रीलंकन हाई कमिश्नर रेयर एडमिरल फ्रीड और जिम्बाब्वे के हाई कमिश्नर टाइरिस अबू वसूतू भी शरीक थे। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर ज़ुल्फ़िकार अहमद बोन ने
آج شہر کے مختلف پارکوں، گرین بیلٹس اور ورلڈ لائف پارک کا تفصیلی دورہ کیا۔ دورہ کا مقصد صفائی ستھرائی، شہری سہولیات، تفریحی مقامات کی بحالی اور انتظامی امور کا جائزہ لینا تھا۔ ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ظہور حسین، اسسٹنٹ کمشنر اور متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے۔ وفد نے سب سے پہلے مختلف شہری پارکوں میں جا کر صفائی، گھاس کی کٹائی، لائٹس کی فنکشنلٹی، بیٹھنے کے انتظامات اور بچوں کے لیے جھولوں کی حالت کا جائزہ لیا۔ ڈی سی نے موقع پر موجود عملے کو ہدایت کی ہے کہ پارکوں کو صبح شام باقاعدگی سے صاف رکھا جائے، شہریوں کے لیے محفوظ اور بہتر ماحول یقینی بنایا جائے۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون ورلڈ لائف پارک پہنچے، جہاں انہوں نے جانوروں کی نگہداشت، ان کی خوراک، رہائشی باڑوں کی حالت اور ویٹرنری سہولیات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کی کہ جانوروں کی صحت اور فلاح کے حوالے سے کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر نے ورلڈ لائف پارک میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح بھی کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شجرکاری مہم کا مقصد ماحولیاتی آلودگی میں کمی اور شہر کو سرسبز شاداب بنانا ہے۔ انہوں نے سرکاری محکموں، تعلیمی اداروں اور شہریوں سے اپیل کی ہے اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ ضلع انتظامیہ شہریوں کو بہترین تفریحی، ماحول دوست اور صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے جاری کوششوں کو مزید تیز کر دے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔